नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। गंडापुर मशहूर हैं धमकियाँ देने में, और वो तज़हीक अमेज़ जुमले भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल स्टाइल उनका इमरान ख़ान की तरह है। इमरान ख़ान भी जब जलसों में खड़े होकर तकरीर करते थे तो ये नहीं देखते थे कि इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। ऐसे ऐसे जुमले बोलते थे जो गैर पार्लिमानी ज़बान तो छोड़िए, बहुत ही गंदी ज़बान होती थी, जो कि एक बड़ी सियासी लीडर के कायद को नहीं देना चाहिए। और वो शख्स जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है और जो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे और सियासी जमातों में मौजूद लोग भी गालियाँ देते हैं, उनके लोग भी बहुत बदतमीज़ी करते हैं, गंदे बातें करते हैं। लेकिन मैंने इमरान ख़ान से ऐसी ज़बान पसंद बेनज़ीर में नहीं देखी, नवाज़ शरीफ में भी नहीं देखी। ठीक है, बहुत सी बातें होती हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, ज़रदारी भी बोलते हैं, लेकिन इस तरह की लफ्ज़ नहीं। मैं अगर कोट करना चाहूँ तो कोट कर दूँ, लेकिन मुनासिब नहीं। आप सब जानते हैं, कोई मुझे इमरान ख़ान से बैर नहीं है। इमरान ख़ान को मैंने जितना सपोर्ट किया है हुकूमत बनाने में 2018 के, कि इनकी हुकूमत आए और दो जो लोग बैठे हुए हैं, कभी इनको पिंग पोंग चल रहा है, उसमें एक तीसरा आदमी आए जो हीरो है, और जो बातें वो कर रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। अगर वो हो जाए तो मुल्क तो बहुत आगे जाएगा। तो बहुत सपोर्ट दी हमने, और अब भी कोई और आदमी आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आने के बाद आप उसी में जैसे हो गए, बल्कि उससे भी नीचे चले गए, तो ज़ाहिर है हम सवाल तो उठाएंगे। और ये बात अगर कोई पूछता है कि जनाब अली अमीन गंडापुर की ज़बान और किसी सियासी जमात के लोगों की ज़बान ऐसी है, तो देखें ख्वाजा आसिफ बहुत गंदी बातें करते हैं, तलाल साहब बहुत करते हैं, अब वो जो क्या नाम है आपके शरीफ साहब जो क्या नाम है फैसलाबाद वाले हैं, राना सनाउल्लाह भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन और भी इनके ऐसे लोग हैं, MQM में लोग हैं, करते हैं। अली अमीन गंडापुर जैसी ज़बान शायद करीब तरीन पहुँच जाते हैं, लेकिन इमरान ख़ान जैसी ज़बान जो लीडर हैं सियासी जमातों के, ना तो मौलाना फजल रहमान साहब की ऐसी ज़बान है, ना डॉक्टर खालिद मकबूल की ऐसी ज़बान है, ना नवाज़ शरीफ की है, ना शहबाज शरीफ की है, ना बेनज़ीर की है, ना इसी तरह अख्तर मैंगल साहब की है, ना महमूद अच्छा। तो कोई इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, माज़रत के साथ। तो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। वो भी चलें, पहले तो एक वज़ीर थे या एक सियासी लीडर थे, करते थे, आंख बंद थी, लेकिन अब तो आप चीफ़ मिनिस्टर, और चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से जहां आप जलसे जुलूस में गंदी गंदी धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, और आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है। एक आपको और गौहर खान को गिरफ़्तार करती है पुलिस, दूसरे दिन छूट जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो अलीमा खान से पूछिए, फ़ोन कीजिए ना। वो तो आकर कहती हैं कि गौहर खान हों, गंडापुर हों, मरवत हों या उमर अयूब हों, ये सारे लीडर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बिके हुए, हुकूमत के हाथों बिके हुए हैं, और ये वो कर रहे हैं जो हुकूमत चाहती है। ये इमरान ख़ान को ख़ुद बाहर आने नहीं देना चाहते। अब गंडापुर ने तो दावा किया है 15 दिन के अंदर इमरान ख़ान को नहीं छोड़ा गया तो हम छुड़वा लेंगे। पहले भी एक दफ़ा तो मैं पहले ही बता चुका था कि इनकी भड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, गंदी गालियाँ भी। लेकिन सवाल ये है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस मौजूद हैं अदालत में, ये नहीं हुकूमत के पास, और वो इलेक्शन कमीशन में भी मौजूद हैं, वो इनिशिएट कर सकती है। तो इनकी जो अहलियत है वो ख़त्म होती है तो ये चीफ मिनिस्टर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या वजूहत है कि गाली पे गाली देते हैं, धमकियां देते हैं, गायब हो जाते हैं, किनसे मिलते हैं, फिर आते हैं, फिर गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, और इनको कुछ नहीं कहा जाता है। तो अलीमा खान से आप पूछें तो वो कहते हैं ये एजेंट है, ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये नहीं चाहते इमरान ख़ान बाहर आए, ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि इमरान ख़ान के लिए नुकसान हो। मैं नहीं कह रहा, ये लोग हैं, और PTI के और भी कुछ लोग हैं। गौहर खान गिरफ़्तार होते हैं, छूट जाते हैं। ऐसा क्या है भाई, आप में कौन सा ऐसा चीज़ है? उमर अयूब और शेर अफजल मरवत को भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। गंडापुर साहब इतनी ख़तरनाक तकरीर करके कहाँ गायब हो गए, किसके पास बैठे थे, क्यों फिर वापस आए और कोई केस नहीं बना? और फिर आप तड़ी भी दे रहे हैं, धमकियाँ भी उसी तरह देते हैं। तो फिर अलीमा खान की बातों को गौर कीजिए, ख़ासतौर पे PTI वाले, क्योंकि वो तो साफ तौर पे कह रही हैं। PTI के और लोग भी दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, सामने नहीं आते, शायद घबराते हैं, लेकिन कहते हैं बिल्कुल
علیمہ خان صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو قیادت ہے یہ حکومت کے ہاں تو بک چکی ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. پھر گنڈا پور کو دیکھیے, اس پر بڑی تکلیف ہوئی ہے, اس پر سوال اٹھایا گیا, اس پر پوچھا گیا ہے کہ بھائی ناظم الامور کو بلا کر افغان کے آپ خود بلاتے ہیں اور بیٹھ کر آپ ایک صوبہ اور ایک ملک کے پالیسی میٹر کو ڈسکس کرتے ہیں, اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کوئی معاہدے کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو آپ کا استحقاق ہی نہیں ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, فارن منسٹری کا ہے, پاکستان کی وزیر اعظم کا, یہ استحقاق مرکز کا ہے, صوبوں کا تو نہیں ہے. تو آپ نے جو یہ اقدام کیا یقیناً یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, لیکن ابھی تک ان پر بغاوت کا پرچہ نہیں کٹا, یہ بھی کر لیا. تو یہ سوال ہے کہ گنڈا پور ہیں کس کے آدمی؟ تو گنڈا پور جس طرح گالی دیتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو اس وقت حکومت سے بھی اوپر ہیں, ریاست سے بھی اوپر ہیں, ریاستی اداروں کے بھی اوپر ہیں, پولیس سے بھی اوپر ہیں, سب سے اوپر ہیں, کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ سب سے اوپر ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ پوری پاکستان کی ریاست, حکومت, ادارے سب مفلوج ہیں ان کے ہاتھوں. یا پھر دوسرا پوائنٹ لے لیں کہ نہیں یہ انہی کے آدمی ہیں اور گالی بھی انہی کی مرضی سے دیتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یہ امپیکٹ جائے کہ ہمارا شیر تو بھائی عمران کے بعد اگر دوسرا ہے تو گنڈا پور ہے, اور گنڈا پور نے یہ کر دیا, اور گنڈا پور نے دھمکی دے دی, اور گنڈا تو ہم پی ٹی آئی کے لوگ اس سلسلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. چنانچہ گنڈا پور اوپر ہو جاتے ہیں, مروت صاحب اوپر ہو جاتے ہیں, گوہر خان کوشش کرتے ہیں لیکن اس تک نہیں پہنچتے. لیکن دوسری مراتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی علیمہ خان کے بقول کہیں اور کے آدمی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایکشن تو ہونا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ سنیں گے کہ جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, جو لوگ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک بات اور بتا دوں میں, ان 4-5 جو قیادت ہے اگر آپ اندر سے بات کریں, علیمہ خان سے بات کریں, کسی اور سے بات کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا مستقبل جو ہے صاف پتہ چل رہا ہے. اب تو ان پر ایک بغاوت کا کیس بھی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, ابھی ان پر کیس تو بنا ہے لیکن فل چارج شیٹ نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہے کہ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے یا ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ریلیز ہوئی ہے. تو اس پر ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, ایک اور مقدمہ آ جائے گا. اگر یہ ہوا تو یہ بھی بغاوت کا مقدمہ ہے. آرٹیکل 6 تو ان پہ لگ سکتا ہے, حکومت لگاتی نہیں ہے. عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ایک مورا انہوں نے وہاں بھی رکھا ہوا ہے. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ان کے اوپر کیس بن سکتا ہے, وہ بھی روکا ہوا ہے. لیکن 9 مئی اور جنرل فیض کے حوالے سے اب بہت جلدی یہ جو عدالتی اصلاحات ہونے والا ہے اس کے فوراً بعد امید ہے کہ ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا. تو وہ جو لوگ جو اس وقت ایک کونسلر کا الیکشن نہیں چلتا, بونے ہیں, سیاستدان بھی کے لیے بونے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا. عمران خان کے اندر ہونے پر شہر افضل کو پہچانا گیا, گوہر خان کو پہچانا گیا, عمر ایوب کو چلیں جانتے تھے لوگ, باقی اور لوگ جو پہچان پنچوانا وغیرہ کون لوگ جانتے تھے, چلیں اسد قیصر علی محمد کو تو اس زندگی میں جانتے تھے نا. تو یہی لوگ تو عہدیدار ہیں, بڑی چیز ہے. تو ان لوگوں کو بھی ایک چیز کا احساس ہے کہ یہ آدمی, ہم اس کے لیے اگر اپنے آپ کو کیوں ضائع کریں, اپنی پوسٹ, اپنی سیاست, اپنے عہدے, اس نے تو چلے جانا ہے فوجی عدالت اور وہاں سے واپس نہیں آنا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ فوجی عدالت میں چلے گئے تو عمران خان کی سیاست تو ختم. تو پھر یہ لوگ کیوں اس کے لیے اپنی عہدوں کو, اپنی پوزیشنز کو خراب کریں. تو اس لیے بھی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے, جس طرح علیمہ خان کہتی ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں. عمران خان اگر اپنی اس قیادتوں کو تبدیل کر کے اپنے ان سیاسی لوگوں کو جو ان سے لائل ہیں ان کو جگہ نہیں دیں گے تو عمران خان کے لیے یہ جگہ ایک ایسی مٹی ثابت ہوگی جو خود اپنے ہاتھ سے عمران خان اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.